آپ کو مکہ پہنچا دیا جاتا ہے. مکہ پہنچنے کے بعد میرے بھائیوں وہاں پر پورا عملہ پہلے سے موجود رہتا ہے, پہلے سے موجود رہتا ہے. اور آپ کا سامان یہ حج صاحب آپ کا ہے, آپ کا ہے, آپ کا ہے, پہچانو. سامان نیچے ڈالتا ہے, آدمی رہتے ہیں, اٹھاتے ہیں. حج صاحب رہ دو, حج صاحب رہ دو, ہم اٹھانے کے ہم کس لیے ہیں. اٹھاتا ہے, اٹھا کر کے آپ کو بلڈنگ میں لے کر کے پہنچا دیتا ہے. کوئی تکلیف کوئی بولو تکلیف ہے کیا ہے, کیا تکلیف نہیں. بلڈنگ میں پہنچ گئے, گیٹ مین نے آپ کو چابی دے دی. آپ اپنے کمرے میں سامان رکھ لو. میرے بھائیوں گرم پانی, ٹھنڈا پانی, بہترین بستر, پلنگ ہے, تکیا ہے, گادی موٹی موٹی ہے اڑنے کے لیے. یہاں جتنے لوگوں نے رہنمائی کی سب بہت زیادہ دیا میرے لیے. مولانا کیا لے جاؤ, چادر لے جاؤ, شال لے جاؤ, کمبل لے جاؤ, پھلا لے جاؤ, دھما لے جاؤ, سارا کچھ. آتے ہوئے سوچ رہا ہوں کیا پھینکوں کیا رکھوں. پانی لاؤ تو یہ سامان پھینکنا پڑے گا, یہ سامان پھینکو تو پانی پھینکنا پڑے گا. عجیب قسم کے اندر مبتلا. صحیح رہنمائی ملے گا انشاءاللہ, صحیح رہنمائی کروں گا, بالکل صحیح رہنمائی کروں گا. کیا کیا کیسے ہوتا ہے آپ میرے سے سننا ہے انشاءاللہ عزیز. ایسا بتاؤں گا جیسے آپ کھڑے کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں بہترین سب کچھ اوڑھنے کے لیے سب کچھ. اور مکے کے اندر سردی نہیں ہوتی, اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی, پنکھا چلتا ہے 24 گھنٹے, کولر چلتا ہے 24 گھنٹے. صرف مینا میں آپ جائیں گے, میں مینا میں گیا 2 رات سویا, کوئی سردی نہیں. البتہ جب مزدلفہ میں لیٹا تو سردی لگی, وہاں 1 سال کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں سے آئے مینا کے اندر, پھر دوسرے دن تھوڑی سی سردی پڑ گئی, کوئی بات نہیں. پھر مکہ کے اندر آ گئے, وہاں بھی گرمی. اب مدینہ کے اندر گئے تو گرم موسم تھا ہمارے لیے, کوئی اڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حالانکہ بارش ہوئی, سب کچھ ہوا. 1000 روپے کا کمبل, بہترین کمبل 1000 روپے کا وہاں رکھا ہوا ہے. گادی ہے, موٹی گادی, تکیا رکھا ہوا ہے. آپ کے لیے ساری چیزیں فراہم ہیں. گرم پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, باتھ روم ہے, سب کچھ ہے. سارا ضروریات زندگی کا جو سامان آپ کو ہونا چاہیے سب کچھ. کیا ہونا بولو, کیا ہونا. بیت اللہ کے اندر آپ کو کچھ نہیں لے جانا ہے. ٹائل ایسی ہے روز دھلی جاتی, دن بھر میں کئی مرتبہ اس کی صفائی ہوتی ہے. ادھر دھلا, ادھر صاف ہوا, ادھر میں ادھر دھلا گیا, ادھر صاف, دن بھر چلو, رات بھر چلو. بولو وہاں کچھ نہ بچھاؤ, نماز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر بہترین قالین بچھی ہوئی ہے, نماز ہو جاتی ہے. باہر پڑھو اگر میدان کے اندر, کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر سامان لو, خراما مدینہ بیٹھو, سیدھے ناگ پر اتر جاؤ. یہاں آپ کے لیے ہیلپ آدمی آپ کے موجود رہتے, مددگار موجود رہتے, گاڑی کھینچ کر کے لاتے ہیں, سامان آپ کو باہر لا دیں گے اور غازی صاحب اپنی گاڑی پر لے کر کے آ جائیں گے. ہے کوئی پریشانی ہوئی کیا؟ پھر کون سی پریشانی ہے سیٹھو؟ یہ پیسہ رکھنے میں آسانی ہے یا مال خرچ کر کے مقدس مقامات کی زیارت کر کے ثواب سے مالا مال ہونے میں ہمارے لیے بھائی؟ بولو آپ, خود بولو. بہت پریشانی ہے, اتنی مصیبت ہے, اتنی مشکلات کا سامنا ہے. کس کے لیے ہے؟ بوروں کے لیے. کیسے؟ تھوڑا سا راستہ فاصلہ ہو گیا, وہی نماز پڑھیں گے, حرم پاک کے اندر نہیں جائیں گے, مسجد نبی کے اندر نہیں جائیں گے, تو عبادت سے وہ محروم رہیں گے. میرا کے ارکان جو ہے, مزدلفہ کے ارکان, عرفات کے ارکان, یہ اس کے تمام یہ چیزیں ادا نہیں کر پائے. یہ کیوں؟ جی چپ بیٹھے رہتے ہو یہاں, پگھلتے رہتے ہو یہاں, گھلتے رہتے ہو یہاں, قبر میں پاؤں لٹکا دیے, پھر چلو توبہ کرنے کے لیے. حق توبہ ہوگی؟ بولو حق توبہ ہوگی؟ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے. تو میرے بھائیوں پیسے ہیں لیکن نیت میں فطور ہے. میرے بھائیوں کار خیر کر کے اللہ کے ہاں ثواب کمانے کے جذبات ہمارے اندر نہیں ہے, اس لیے جہنم کیا کری ہے؟ حق سے انحراف کرنے والا. حق سے انحراف یہی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے میرے بھائیوں اسلام کے جو ارکان ہیں اس کو پابندی کے ساتھ نہ کرنا, یہی حق سے انحراف ہے. اور اسی لیے رب العالمین نے جہنم بنائی ہے, اور جہنم سب سے پہلے یہی کہتی ہے کہ حق سے انحراف کرنے والوں کو میں پہلے نہیں دوں گی. کیا چاہتے ہو آپ؟ جنت سے جہنم سے نجات چاہتے ہو نا؟ بولو چاہتے ہو نا؟ تو سب سے پہلے فکر کرو, پیسہ آئے اس کی فکر کرو. میرے بھائیوں صحت دے اس کی فکر کرو, رب العالمین طاقت اور توانائی دے اس کی فکر کرو. ایسے وقت میں صحیح کام کرو اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرو, ورنہ جیسے تھے ویسے رہو گے, ویسے اللہ کے ہاں جاؤ گے. صحابہ کرام کو فکر تھی اس چیز کی. میرے بھائیوں ہمارے اسلاف کو فکر تھی اس بات کی. آؤ میں فکر کے جو ہے اسے میدان کے اندر آپ کو اتاروں اور دکھاؤں کیسے فکر تھی. سنیے, عمر فاروق کا دور ہے, عمر فاروق کا دور ہے. حضرت امیر معاویہ ملک کے شام ہے, فرسٹ والے شام, پہلے شام, یہ گورنر تھے. عمر فاروق نے کسی بات پر معذور کر دیا, معذور کر دیا. سعید ابن عامر جحمی رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا. گورنر بنا دیا وہاں کا. نوجوان آدمی, بالکل نوجوان آدمی, جانے سے انکار کر دیا تھا. لیکن عمر فاروق نے زبردستی کی. زبردستی کا مطلب مجھ کو تو بیٹھا دیا بوڑھے کو خلافت سنبھالنے کے لیے, اور نوجوانوں تم بھاگ رہے میری مدد سے. یہ یار دلایا تھا جیسے میں بھی یار دلاؤں کہ بے مولانا کرو 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 آگے بڑھو. اور پھر صاحب اپنا جیب سل کر کے بیٹھ گیا تو پھر کام ہوگا کیا مدرسے کا؟ بولو بولو کیا مسجد کام ہوگا کیا؟ میرا کام ہوگا کیا؟ بیچارہ میرا رو رہا, دیکھ رہا ہوں آنسو بہہ رہا ہے.
आंसू बहारा तक कहाँ काम पहुँच जाना चाहिए था, 45 दिन के अंदर वहीं बैठा हुआ है। मैं तो ख्वाब देख रहा था, बहुत कुछ काम हो गया होगा मेरे भाइयों। और फोन भी नहीं किया मैंने, पूछा भी नहीं किसी से भाई क्या काम हुआ क्या नहीं, इसलिए मेरे को दुनिया की खबर नहीं थी। यहाँ तक कि बच्चों के बारे में मेरे को फिक्र नहीं हुई, बच्चों के बारे में भी नहीं पूछा मैंने मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं पूछा, बस हाल चाल खैर बस उतनी, बस चल रहा की बात, कोई फिक्र ही नहीं थी मेरे को। ऐसा दिल लग रहा था वहां पर, ऐसा जब बैतुल्लाह के अंदर जाता था सारी चीजें मां हो जाती थी, मस्जिद नबी के अंदर बैठता था तो गर्क हो जाता था, कुरान पढ़ने का इतना शौक मुझको हो गया था कि मेरे भाइयों 3 दिन में कुरान पढ़ा, 11 कुरान, उससे ज्यादा मैंने पढ़ डाले मस्जिद, 8 से ज्यादा मैंने सिर्फ हराम वहां पर हरम के अंदर पढ़ा, और उसके बाद मदीना के अंदर पढ़ा मेरे भाइयों। मदीना के अंदर बहुत कम मौका मिला, लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से इतना शगाफ, इतना मोह हो गया कि दुनिया माफिया की खबर, यहाँ तक कि खुतबा भी देना भूल गया कि खुतबा कैसे देते। अब यहाँ करके फिक्र हो, सोच रहा हूँ कैसे खुतबा दो, वही सोच रहा था, मूडी नहीं बनना तो खुतबा देने का, इधर सा हो रहा उधर सा, वो लगन अलग थी और यहाँ की लगन अलग है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा करना तो क्या करना। मेरे भाइयों इतनी दिलचस्पी वहां से हो गई थी। तो बहरहाल कहने का मकसद मेरे भाइयों यही है कि आज वहां जाने के बाद कोई फिक्र इंसान को नहीं रहती, सिर्फ इबादत की इबादत। पर जी चाहता कितना लूट लूं, जैसे धारुली बेस के सेठों को फिक्र रहती है, संतरा इतना आ जाए, कपास इतनी आ जाए, नोटों की गड्डियां हमारे घर में इतनी आ जाए, इतना बड़ा सेठ मालदार बन जाओ, वहां जाने के बाद यही फिक्र रहती है, ऐसा नेक अमल, ऐसी दुआएं कर लूं, ऐसी नमाजें पढ़ लूं, ऐसा जो है लोगों के लिए मांग लूं। और ये भी सुनो, बहुत कुछ मांगा मैंने, रो करके आकोट वालों के लिए मांगा है, धारुली बेस और जमात के लिए खासतौर पर मांगा है, किताब सुन्नत पर चलने के लिए मैंने मांगा है, ये बहुत बड़ा सरमाया मैंने मांगा है। अब उसकी आपको कदर करना है, आप कदर करोगे तो अल्लाह नवाजेगा, और ना कदरी करोगे तो कुरान कहेगा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। धारुली बेस वालों, अल्लाह की तुमने कदर नहीं की तो अल्लाह कहां से कदर करेगा। तो मेरी दुआओं की कदर आपके हाथ में है। अगर आप चाहो, गिड़गिड़ा करके रो करके मैंने तुम्हारे लिए तवाफ करता था, तुम्हारे लिए दुआएं मांगता था मेरे भाइयों, तवाफ की हालत में मांगा मेरे भाइयों, इस तरह के हरम पाक के अंदर बैठता था, जब दुआएं छूटती थी तो उस वक्त भी मांगता था, कुरान पढ़ने के बाद मांगता था, रियाजुल जन्नह के अंदर जितना मैंने फायदा उठाया शायद कोई हाजिर उठा पाएगा। 3 दिन टाइम जाता था, जितना मौका मिलता इतना आग धूल झोलता था पुलिस के हाथ में, 2 रकात यहाँ 2 रकात वहाँ, 2 रकात यहाँ 2 रकात वहाँ, चलते फिरते ऐसे कई रकातें पढ़ के फिर निकलता था। बोला करे रियाज बात के खड़े हुए क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोलता। तो मेरे भाइयों उस जगह पर प्यारे नबी ने फरमाया, मैं आयशा फरमा रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसलिए उस सुतून का नाम मस्जिद जो है सुतून आयशा रख दिया गया। उस मकाम पर मैंने आपके लिए दुआएं मांगी है रो करके। प्यारे नबी ने फरमाया था, ये वो जगह है, बतला दूं, मालूम हो जाए तो लोग दौड़ लगाएंगे, सबकत करेंगे, और ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, पूरा रियाजुल जन्नह है, लेकिन खासतौर पर मुकाम है। तो मेरे भाइयों कहने का मकसद ये है कि आपकी मैंने जिस तरीके से कदर की है, अपने लिए नहीं, सोच लेना अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलता, मिंबर रसूल पर, अपने लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए मैंने सब कुछ मांगा है, तुम्हारे फायदे के लिए मैंने सब कुछ मांगा है। चिट्ठी पे चिट्ठी आती, मौलाना मेरे लिए मांग रहा है, मौलाना मेरे लिए मांग रहा है, या मेरे लिए दुआ करना, वो दिया करना। मेरे भाइयों दुआएं की सबके लिए की, पूरी उम्मत के लिए की, चाहे दुनिया के किसी चप्पे में हो मेरे भाइयों, अपना हो गैर हो पराया हो, सबके लिए की, और खुसूसन किताब सुन्नत पर अमल करने की मैंने दुआएं की है, और रब से दुआ की है कि रब बुलाने पूरी दुनिया के अंदर किताब सुन्नत की हुकूमत इनायत फरमा, सारे लोगों को किताब सुन्नत का आमिल बना दे, नबी के सही तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। यही दुआएं खास तौर पर मैं मांगता था मेरे भाइयों। तो कहने का मकसद ये है, तुम मुक़द्दस मकाम है, वहां जाने के बाद अल्लाह सेठो तुमको नोट बहुत सता रही ना, लेकिन वहां जाओगे तो सारी नोटें भूल जाओगे। तो कहने का मकसद ये है, जवानी में ताकत है, कुव्वत है, सफर कर सकते हो, मसाइब को तकालीफ को बर्दाश्त कर सकते हो, ऐसे आलम में जाओ वहां घुलने बैठने के लिए सैरो तफरीह और खाली जाली डिग्री हाजिर साहब के लेने के लिए मत जाओ। ये है जिसके बारे में जहन्नम कह रही है, हक से इनहिराफ करने वाला मेरा लुकमा है, मेरा लुकमा है, मेरे ग़िज़ा है, मैं उसको निगल जाऊंगी। मेरे भाइयों उसकी जो है फिक्र करो, जहन्नम से बचने की फिक्र करो। तो ये हजरत सईद इब्न आमिर जो हमें रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नौजवान आदमी है, नौजवान मावनत चाहते हैं उमर फारूक, इनकार नहीं किया, हाँ ठीक है उमर जैसा चाहते हो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, धारुली बेस का नौजवान नहीं हूँ, हाँ चलो मौलाना पीछे घर पे जाके बैठ गया, मल्ले में चला गया, खेत में चला गया, दुकान पे चला गया, इधर उधर सैर होता, अरे मौलाना क्या करूँ फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा नहीं, ठीक है जाता हूँ। नौजवान बीवी बोलेगी, नौजवान बीवियाँ कैसे हैं, दुनिया की कैसे मगर फरेब करती है, सुनो वो दास्तान मैं अपने माँ और बहनों के सामने रखना चाहता हूँ, और तुमको भी होश में लाना चाहता हूँ कि तुम भी किस जगह पे चल रहे हो। सुनो मेरे भाइयों,
क्या है, नौजवान बीवी को भी साथ लिए। वहां जाने के बाद गवर्नर के घर फंसा। आज गवर्नर के घर फंसा है क्या? आज तो गवर्नर बन गया क्या, एक चपरासी बन गया गवर्नमेंट का। तो इतनी प्रॉपर्टी जमा कर लिया कि पुस्तक का भी गवर्नर के घर फंसा। खलीफतुल मोमिनीन मुस्लिमीन को मालूम हुआ, 1000 दिनार भेज दिया सईद इब्न आमिर के पास। 1000 दिनार आया, क्या बेगम के पास कहा, बेगम ये अमीर साहब ने 1000 दिनार भेज दिया है। कहा ठीक है, भेज तो दिया है, उनको फिक्र होगी हमारी, हम भूखे मर रहे हैं, इसलिए एक काम करो। क्या काम? सामान ला दो खाने पीने का, और इस तरह गल्ला उल्ला खरीद करके एडवांस रख दो, और जो पैसे बचेंगे आइंदा के लिए उसको रख लो। कहा इससे बेहतर सूरत मैं बताऊं? सुनो धर्म में सोलो सेठो, इससे बेहतर सूरत ना बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग कैसे चला बताओ। कहा एक काम करो, तो सामान वामान ला लो। तो इस तरीके बहरहाल जो है उन्होंने कहा, सईद इब्न आमिर ने कहा इससे बेहतर सूरत मैं बताऊं। कहा बताओ। कहा बेहतर सूरत ये है कि पैसे घर में रखने से अच्छा नहीं है, किसी ताजिर को दो दे, तिजारत करेगा, जो नफा मिलेगा वो अपने लिए, और जो सरमाया उसके पास रहेगा, फसल पूंजी उसके पास। घटी बेगम की समझ में आ गया, ठीक है ऐसा कर लो। फिर क्या किया, थोड़ा सा सामान ला के घर में रख दिया, थोड़ा सा जरूरियात जिंदगी का सामान रख दिया। बाकी ऊँट खरीदा, दो गुलाम खरीदा, बहुत सारे अशिया खरीदे जरूरियात के, और दोनों उसके ऊँट पर रखा, गुलाम के हाथ में रकील दी, कहा ले जा, जितने यहाँ पर मुल्क के शाम में हमारे गवर्नर के तहत जितने गरीब हैं सबके घर में पहुंचा दे, सबके घर में पहुंचा दे। मेरे भाइयों घर में पहुंचा दिया गया। फिर सामान खत्म हो गया। फिर वही नौबत आई, बेगम कहती है जो पैसा आपने तिजारत ताजिर को दिया था जाकर के जरा ले आओ। खामोश। फिर मुतालबा हुआ, फिर खामोश। घर पे आने अब तंग करना शुरू किया, घर पे आना ही उन्होंने बंद कर दिया। रात में आते थे, दिन भर उधर ही रहते थे आपस में, रात में आते थे, सिर्फ खाए पिए सो गए, बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। फिर अमीर साहब के, गवर्नर साहब के एक दोस्त थे, वो आया जाया करते थे उनके साथ। बेगम बहुत तुम परेशान करते अपने शौहर को। परेशान दोनों करेंगे, पैसे हैं वहाँ रख लाना है। कहा उन्होंने सब पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए, कुछ भी नहीं उनके पास, तंग मत करो। हाय रे अल्लाह अब तुम मरी। आजकल की औरतें हाय रे अल्लाह मरी, अरे मर गई मैं, बाप रे मर गई। वैसे उन्होंने कहा है अफसोस मर गई, अब तो पैसे भी नहीं है। फिर सईद इब्न आमिर ने देखा, उन्होंने चले गए। फिर दूसरे दिन आके कहा अरे आराम से ऐसी बैठी रहो, सुनो बैठी रहा, सुनो, और आप लोग भी मेरी बातों को गौर से सुने। दुनिया की काली कलोटी औरत पर फरेब हो करके सारी रकम बर्बाद कर देते हो ना, लेकिन सूरह रहमान पढ़ने का इमाम साहब से बड़ा शौक है, सूरह वाक़िया पढ़ने का शौक है। वइंदहुम कासिरातुत तरफ़ैन कअन्नहुन्ना बैज़ुम मकनून। क्या है? उस गोरी चट्टी जन्नत की औरत का नक्शा रब ने खींचा है। क्या फरमा रहे हैं? अरे सुन, जन्नत में हूर रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए बनाया है। वो हूर ऐसी कि अगर आसमान से झांक दे दुनिया में तो पूरी दुनिया में रोशनी उजाला हो जाए, चांद और सूरज की रोशनी उसके सामने ना पड़ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। और इसी तरीके से उसका दुपट्टा इतना कीमती है दुनिया माफिया से। क्या मैं तेरे खातिर अपने उस हसीन जमील बीवी को छोड़ दूं? और समझ में अवसरा, अपने उस बीवी को छोड़ दूं तेरे खातिर? ऐसा नहीं हो सकता। अब जब देखा उन्होंने कि मेरी शौकत तो मौजूद है तो खामोश हो गई। अब वो खामोश हो गई। आ गया मसला समझ में? नहीं। आज हजारों रुपए के मुतालिबा बेगम साहब का हार आ रहा है, 2-2 हजार के जोड़े आ रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से कमरे में सजावट के सामान आ रहे हैं। काली औरतों के लिए इतनी फिक्र और गोरी चट्टी औरत के लिए तेरे पास फिक्र नहीं है। अब बोलो मौलाना उसकी फिक्र कैसे करें? उसकी फिक्र यही है, मस्जिद को अल्लाह ने दिया है, इसको बनाओ संवारो तो गोरी चट्टी औरत मिलेगी महर में। ये मस्जिद को बनाओगे तो मिलेगी, मीनारे में रकम खर्च करोगे तो वो गोरी चट्टी औरत मिलेगी। मदरसे में अल्लाह ताला रसूल की सदाएं बुलंद करोगे, इल्म की रोशनी को फैलाओगे, पूरे आकोड़ के नहीं आकोड़ पूरे तालिबे को और पूरे जिले को बुते नूर बनाओगे तो ऐसी सूरत में गोरी चट्टी औरत तुमको मिलेगी। समझ आ रहा है? और अगर इन्हीं दुनिया की हसीनाओं पर, जिनको तुम हसीना कहते हो, हम उनको काली कलोटी दुनिया की औरत कहता हूं, इन्हीं पर फरेबता रह करके सारी प्रॉपर्टी लुटाते रहोगे, तो उससे भी महरूम, जन्नत से भी महरूम, जहन्नम में जलना पड़ेगा। आ रहा दिमाग शरीफ के अंदर सेठ हो? नहीं उतरा? उतर गया होगा शायद। तो मेरे भाइयों क्या फरमा रहे हैं वो?
کیا فرما رہے ہیں؟ تیری خاطر کیا میں ہاتھ دھو لوں؟ کیا اس سے محروم ہو جاؤں؟ کیا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت نے سنا، اس کے بعد خاموشی اختیار کری۔ یہی واقعہ دوسرے معنی میں ہے، آگے چل کر کے تھوڑی سی اضافہ اس کے اندر کر دیتا ہوں۔ ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ میرے بھائی، انہوں نے گوری چٹی عورت کی تعریف کی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ جنت جس میں ہمارے ساتھی پہلے جا چکے ہیں، کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم سے سبقت کر چکے ہیں، جنت میں پہنچ چکے ہیں، میں ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ جنت میں مومن ایسے جائیں گے جیسے کبوتر نیچے اترتا ہے، پر کو پھیلا کر کے اپنے گھونسلے میں اور اپنے جگہ پر پہنچ جاتا ہے، ایسے جائیں گے۔ پھر جب جنتی جائیں گے، فرشتے کہیں گے، ارے میں رک رہے دھرم میں اس کا سیٹ رک، پھر حساب دے حساب دے کے جا۔ پھر دھارے رویس کا سیٹ کہے گا، ارے میرے پاس کیا ہے حساب دوں، میں نے تو مسجد بنا دی، جو ہے مینارہ بنا دیا، مسجد کے انسلام کے اندر ختم کر دیا، دھارے بیس کے مدرسے کو پروان چڑھانے کے اندر رقم اڑا دی، سارے جو ہے ہم نے کمایا تو دنیا ہی میں نیک راستے میں خرچ کر دیا، ہر کوئی میرے پاس جو حساب دے گا۔ اللہ کہے گا، فرشتوں میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے، کمایا تو بہت پر لاہے رکھا نہیں، اس نے نیک کام میں خرچ کر دیا، اس لیے اس کو جانے دو۔ 70 سال پہلے ان سیٹھوں سے جو دنیا میں بغل کی زندگی گزارتے تھے، میرے بھائیوں 70 سال پہلے ان سے جنت میں چلے گئے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نا کہ آرام کے ساتھ چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کے؟ تو پیسے کماؤ، خود کھاؤ، بیگم کو کھلاؤ، گھر میں لگاؤ، مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، اور اسی طریقے سے نیک کاموں میں لگاؤ، تو حساب نہیں دینا پڑے گا، ورنہ سارا سٹھاپا نکل جائے گا، پائی کا حساب رب العالمین پوچھے گا۔ سیٹھو ابھی نیند نہیں آتی تو وہاں نیند کیسے آنے والی؟ ابھی چین نہیں ہے وہاں سکون کیسے ملے گا تم کو؟ اس لیے ہوش مارو۔ آؤ بتاؤ میں دنیا کے حریص اور غیر حریص میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد خطبہ ختم، باقی تو اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، ناصر الدین قوم باللہ، بغداد کا خلیفہ، بڑا حریص، بڑا طامع، بڑا لالچی، نوٹوں کا بھوکا، پھر خلیفہ بنا بیٹھا۔ اس کے زمانے میں اگر کوئی متمول، کوئی صاحب ثروت، کوئی صاحب پراپرٹی، کوئی مالدار مرتا تھا تو سارے مال کو ضبط لیتا، سب کو ضبط کر لیتا، وارث بیچارے بھوکوں مرتے، کچھ بھی نہیں دیتا، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اتنا مال اس نے جمع کر لیا۔ پھر اس کا آخری وقت آ رہا ہے، ابھی آخری نہیں ہے، ابھی ایام بہت سے بارے باقی ہیں۔ آخری ایام میں اس نے ابو نصر محمد الظاہر باللہ کو ولی عہد بنانا چاہا، اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہا۔ دیکھو باپ اور بیٹی کی سوچ میں کتنی فرق ہے، اور باپ بیٹے میں کتنا فرق ہے، ذرا سوچو نوجوانوں، تمہارے ابا حضور اگر غلط کام کر رہے ہیں تو پراپرٹی کو دھتکار دو، تم لعنت بھیجو ایسی پراپرٹی پر، پھینک دو اس کو، انگار لگا دو، تائی لگا دو، جلا کر کے راکھ کر دو۔ ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم جوان ہو، کما کر کے کھا سکتے ہو، ایسی پراپرٹی کو اندر میں رکھا تو تمہارا وہی خون جو باقا۔ سن لو، کان کھول کر کے درمن لو، اگر تمہارے وقت میں ایسا وقت اگر آیا یہی کام کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ اولیت بن جا میرا۔ کیا کہہ رہا ہے بیٹا باپ سے؟ یہ خزانے عامرہ کے اندر مال کس کا ہے؟ غضب کیا ہوا مال ہے، اس خزانے کا میرے کو مالی بنانا چاہتا ہے، اس خزانے کا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔ نہیں، میں ایسے خزانے کا مالک نہیں بننا چاہتا، خزانے کا مالک نہیں بننا چاہتا۔ آپ کو غصہ آ گیا، حکم دیا ڈال دو اس کو، لے جا کر کے جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، قید کر دو اس کو، نکالو مت وہاں سے اس کو، رحم کا کوئی برتاؤ اس کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ ڈال دیا گیا۔ جب بوڑھا مرا باپ پھسٹ، میرے بھائیوں باپ کی زندگی تک رہائی نہیں ملی، جب باپ مر گیا لوگوں نے نکال کر کے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ میرے بھائیوں تخت شاہی پر بیٹھتے ہوئے 9.5 مہینے تک زندگی گزاری۔ کتنے؟ 9.5 مہینے تک زندہ رہا۔ 623 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ کتنے؟ 623 ہجری کے اندر۔ یہ خلیفہ ہے بغداد کا میرے بھائیوں۔ جب تک نصیب ہوا تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا کام کیا؟ جتنا اس نے باپ نے غصب کیا تھا مال، جو کچھ لوٹا تھا مال، جو کچھ خزانے میں جمع کیا تھا مال،
गया था, सारे उन माल अमवाल को उनके मालिकों को वापस कर दिया। जितने जासूस थे सारे जासूसों को खत्म करवा करके हटा दिया वहां से, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हिस्सा है। जरा सा दिल को तो खुश कर लिए, समझ रहे दिल को खुश करने का मतलब? अरे अब बादशाह बन गए, जरा दिल खुश कर लिए। कहा भाई वो दुकानदार दिल क्या खुश करे, दुकानदार सुनो, वो दुकानदार दिल क्या खुश करे जो असर के बाद दुकान खोल ला, थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान हो जाएगी। आ रहा समझ में? यानी जिंदगी के 52 बहार हो चुके हमारे पैदोबंद में, 52 साल गुजर गए, उसकी जिंदगी वही गुजर रही थी। ये 52 साल का बूढ़ा अब क्या मजा ले बादशाह के खिलाफत के, माल के, प्रॉपर्टी की, दौलत के। और 9.5 महीने के बाद मेरे भाइयों दुनिया से रुखसत हो गया। कैसे नेक लोग थे, कैसे मेरे भाई अब इंसाफ परवर थे, कैसे अल्लाह वाले बंदे थे, कैसे खुशकिस्मत बंदे थे, और कैसा वो जमाना था। और आज ऐसा जमाना है, बाप ने लूटा, खून पसीने की कमाई गरीबों को लूट करके घर में जमा किया। बेटा तो खुश है कि बाप ने बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ करके गई है, अब तो ऐश तबाक के अंदर मेरी जिंदगी गुजरेगी, है ना? है ये इस्लामी सोच है? बोलो, इस्लामी सोच है क्या है? कौन सी सोच है? तुम फैसला करो। और तुम्हारे पास कौन सी सोच है? तुम फैसला करो। तुम्हारे अब्बा की प्रॉपर्टी कैसी है, तुम्हारे लिए जायज है या ना जायज? तुम उसको खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सोचो। ऐसे हमारे असलाफ गुजरे हैं कि बाप की सारी कमाई पर लात मार दिया, उसके बाद अपनी जवानी का जो खून था उसकी कदर की, जवानी की जो सेहत थी उसकी कदर की, जो अल्लाह ने सलाहियत दी थी उसकी कदर की, और कमा करके खाया। मेरे भाइयों यही हमारे अंदर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं। आए किस रास्ते से आए, कैसे भी आए, हलाल से आ रहा, हराम से आ रहा, जायज से आ रहा, नाजायज से आ रहा है, हमें ना परवाह है, ना हमारे माँ बाप को भी परवाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही सोच दे, और ये सही सोच उसी वक्त पैदा होगी जब मैदान महशर आपके सामने होगा, जहन्नम आपके सामने होगी, हिसाब किताब आपके सामने होगा, मैदान महशर की कठिनाई आपके सामने होगी। और इसी तरीके से दारुल बेस महल्ले से मावरा हाई स्कूल के पीछे वो कब्रिस्तान, वो तारीख गड्ढे की, मेरे भाइयों उसकी फिक्र हमको लायक होगी, उसका इल्म हमको होगा, तो ऐसी सूरत में हम गलत काम नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों जहन्नम से बचने के लिए जो तरीके बताए गए हैं इस्लामी शरीयत में उसको अपनाओ। तो जहन्नम क्या कह रही है? ना हक मगरूर, हक से इन्हिराफ करने वाले हमारे लुक्मा है, हमारी ग़िज़ा और खुराक है, ये जहन्नम कह रही है। अब आप सोचो क्या कर रहे हो, हक से कितना इन्हिराफ करो, एक एक को गिनाओ तो दांत तुम्हारे खट्टे हो जाएंगे। खट्टे हो जाएंगे नहीं हो? बोलो, मुक्के होगी क्या? खट्टे हो जाएंगे। हक से कितना चंद चीजों की तरफ इशारा कर दिया। ना नमाज की परवाह है, रमजान में आएगा तो रमजान की गिना देंगे, ना ज़कात की परवाह है, ना हज की परवाह है, प्रॉपर्टी घर में है, नेक काम के करने की फिक्र नहीं है, यार अभी चैन की नोट सो रहा है, लेकिन जब नोटों की गड्डियां जनाजे की नमाज पढ़ के आपका ले जा करके हाई स्कूल के कब्र के पीछे दफन कर देगी, तब फिक्र रहेगी। कौन जनाजे की नमाज पढ़ेगा? तुम नहीं, वो गड्डियां जनाजे की तुम्हारी नमाज पढ़ेंगी। जब वो नमाज पढ़ेंगी तभी तुम जाओगे, वरना नहीं जाओगे मेरे भाइयों। और बेहतर यही कि तुम जनाजे की नमाज उस पर पढ़ो तो वो काम आएगी, और जिस दिन उसने नमाज पढ़ ली जनाजे की तो वो पैसे काम आने वाले नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों आपके सामने फिर वही प्लान दोहरा रहा हूँ, मीनारे का काम शुरू है, उसको जल्द से जल्द जो है मेरे भाइयों पाए तकमील को पहुंचाना है, मदरसे का काम शुरू करना है। मैंने कहा था कि वहां से आने के बाद जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उसी वक्त जब आप जेब में जो सिले हुए धागे हैं तोड़ करके फेंक करके और हाथ डाल करके नोट निकाल करके ला करके मेरे पास फेंकेंगे तो, और अगर सिल करके रखेंगे और कहेंगे मौलाना चलो 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 काम करो काम करो काम करो, तो मेरे भाइयों काम होने वाला नहीं। बोलो क्या चाहते हो? जेब की थैलियां सिली हुई चाहिए या टूटी हुई? बोलो, धागे खुले हुए चाहिए या सिली हुई चाहिए? हाँ, अरे सेठों को बोलने दो भाई, गरीबों तो तुमको मैं फटकार कर ले आऊंगा कि मौलाना 5 रुपए मांग रहे हैं, अब दे दो। अगर मैं जाऊँ गरीब के घर ना 10 रुपया दे दे, फौरन दे देगा। लेकिन सेठ साहब के पास जाऊँ तो मौलाना बैठो, क्या बताओ, पैसे ही नहीं, सबसे पहले पैसे ही नहीं बोलेगा, पैसे है ही नहीं पहले बोलेगा उससे। और गरीब नहीं बोलेगा, गरीब क्या बोलेगा? मौलाना साहब अरे 5 रुपये, अबे मैं बच्चों को बोला कि बच्चा जाकर 5-10 रुपये ले आ जरा, फौरन लेके आएगा वो। और किसी सेठ के मौलाना से मिल लेंगे बाद में, काय को मंगा रहे मिल लेंगे बाद में। तो ये हालत है हमारी। तो हम कह रहे हैं सेठ तुम बोलो, गरीबों को तो हम बुला लेंगे
اور बहका फुसला करके उनको मेरे भाइयों ला लेंगे और उनसे रकम निकाल लेंगे। और निकाल ली मैंने बहुत काम कर दिया, लेकिन सेठों के अभी हालत के नीचे मेरी बात नहीं उतर रही है, दिमाग में घुस रही नहीं बात, समझा के थक गया, लेकिन सेठों की रकम ही नहीं मेरे पास आ रही। वो भी बोल रहा हूँ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुमको फिक्र दिला रहा हूँ। है ना आखिरत की फिक्र? जहन्नम से बचना चाहते हो ना? हक से इनहराफ करोगे या हक के पीछे भागोगे? हक के पीछे भागोगे तो जहन्नम से बचोगे, हक से इनहराफ करोगे तो जहन्नम से बचने वाले नहीं। इसलिए पैसे की जरूरत है, इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा रकम फेंको, वरना सोटा लेकर के घर आना शुरू कर दूंगा। आ गया हो बिल्कुल फुर्सत से, और मेरे भाइयों फुर्सत से आ गया हूँ, अल्लाह की कहीं जाने वाला नहीं है, अभी तो रहूंगा इंशाअल्लाह, और निकलता हूँ मैं सोटा लेकर के। सेठो खैरत नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द रकम भेजो। जो मैंने कहा था, जिन भाइयों से जितनी रकम कहा था, जल्द से जल्द मेरे पास रवाना करो। रब्बुल आलमीन आपको जल्द से जल्द देने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे सय्यात को माफ फरमा दे, जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम के हर तबके से रब्बुल आलमीन बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जन्नत का वादा फरमाया है, जन्नत की जो नेमतों का वादा फरमाया है, जिन जिन चीजों का इनाम इकराम का वादा फरमाया है, रब्बुल आलमीन वो इनायतें, वो इनाम इकराम हमको इनायत फरमा दे। रब्बुल आलमीन हक रास्ते पर चलने की, हक बात कबूल करने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।